हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग जय मां समले जय श्री राम आपण माने गंदा अछन आशा करी जे सबे भली दिबे तो आपण माने सबे जंदा जानी जन बरपाली रे चली छे 147तम शीतल षष्ठी यात्रा आजी होई जे ता डे 3 तो आजी हो जे भैरव बाबा रो नगर परिक्रमा तो आजी ए ब्लॉग रे हमें ए सब जिनिस कैप्चर करवा तो देरी ना करी करी चालून ए ब्लॉग ता फिर स्टार्ट करवा आपण माने जंदा देखि पारो जे भैरव बाबा एटा रेडी हो गलेनो तो एवे जीवे परिक्रमा करवार लगी तो चलो जीमा देखमा फिर जिंदाबाद जिंदाबाद करवा लगी समस्त है पछाड़े दौड़ी मां हेतु भी नहीं देखी दर्शक अच्छा फेथरे मां माउसी मन को आगे मन को फेथरे गुड़िया माई की अनुरोध करू छे सही भगवान का नाम लेके मां माउसी मन को हुला हुली कर कथा आगे मन को अपने जता जता है बोलो श्री कृष्ण भगवान
జటాటవీకలజ్వల ప్రవాహపావితస్తలు తరేవలం కల్పిత భుజంగ తుంగమాలిక నినాదమట్టమరవజ చకార చండ తండవ తమౌతున జీవం జీవం హర 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 మహాదేవ్ హర 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 మహాదేవ్ મહારાજ તારક સુરંકર ઓ હેરુચી સેનાપતિ કાલ ઘંટા આ મોડંગ આદેશ વખતે છૂટી જીવી રણંકરે શત્રુ સેનાકુ કરીબી નિહાતા મહારા ખડગ પ્રહારે કાઢી લઈ મરે કોટી કોટી શિરા પ્રબળ પ્રતાપી પ્રબળ પરાક્રમી મહારાજ તારકાસુરંકર જય હો સેનાપતિ જબ ઘંટ મહે રાજ દરબારે અત્યંત ક્રૂર સંસાર કૈલાસગીરી કો ભાંગી પકાવી અમૃત ભાંડકુ સાગરે ફીંકીવી કૈલાસગીરી કો ભાંગી પકાવી અમૃત ભાંડકુ સાગરે ફીંકીવી કાલિયા કો પુત્ર ઉફાડી આણીવી રોખી ન પારીવે હરિહર આણી દેવ ગણ કરીછી મુકણ નિપુરે રહાઈ દેવી નહીં आपण मैंने तो देखिले बरपाली रे केनता शीतल षष्ठी यात्रा होउची जे आउ इटा षष्ठी सरबार जाए एंता प्रोग्राम माने होउतसी बहुतटे जगह रे बहुतटे अलग अलग जिनस माने भी होउतसी तो आपण माने भी आसुन देखी करी जिवे आ ए ब्लॉगटा आज आम इन एंड करमा आपण मान को यदि आमर ए ब्लॉगटा भल लागितिबा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करवाटा न भूलबे आपण माने भल से दिबे फिर भेटमा नेक्स्ट ब्लॉग रे जय मां समले जय श्री राम।